ב-27 שעה 12. אין לי מושג אם יהיה אוכל, אין לי שמץ של מושג מה יקרה עם זה. אני כבר לא אוכל לא יודע כמה ימים ברצף. מה שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר, הקבר שמיד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש. Upaya negosiasi antara Israel dan Hamas untuk membebaskan para sandera dan menghentikan perang di Gaza kembali buntu. Di tengah tekanan dari keluarga sandera dan dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru memilih jalur militer. Ia berencana menduduki seluruh jalur Gaza. Langkah ini memicu kekhawatiran besar karena bisa membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir CNN, Netanyahu dijadwalkan memimpin rapat Kabinet Keamanan pada Selasa 5 Agustus 2025 untuk membahas rencana penaklukan penuh jalur Gaza. Salah satu pejabat senior yang dekat dengan Netanyahu mengatakan kepada media Israel Ynet bahwa keputusan sudah bulat, mereka akan menaklukkan seluruh wilayah Gaza. Jika kepala staf IDF menolak, dia diminta untuk mundur. Sumber dari dalam pertahanan Israel mengatakan lembaga pertahanan menolak perluasan operasi darat. Sebab operasi itu dikhawatirkan membahayakan para sandera yang kemungkinan masih ditahan di wilayah tersebut. Kelompok ibu dari tentara Israel juga mengkritik rencana ini, menyebutnya berisiko tinggi bagi keselamatan sandera maupun tentara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut rencana ini mencerminkan keinginan untuk membebaskan semua sandera dan mengakhiri perang setelah negosiasi parsial sebelumnya gagal. Di lain sisi, pendekatan pemerintah Israel tampaknya berbeda dengan pendekatan utusan AS Steve Witkoff. Saat Witkoff menghabiskan waktu 3 jam bersama keluarga sandera pada Sabtu 2 Agustus 2025, ia menyatakan tujuan utamanya adalah mengakhiri perang, bukan memperluasnya. Ia mendorong agar negosiasi dilakukan secara total, membebaskan semua 50 sandera sekaligus dan menghentikan perang. Forum keluarga sandera pun memperingatkan perluasan perang hanya akan membahayakan keselamatan para sandera. Mereka menilai rencana pembebasan sandera melalui kemenangan militer sebagai kebohongan besar dan mendesak pemerintah untuk memilih jalur negosiasi. Mereka kemudian menyerukan kepada Israel dan Hamas untuk membuat kesepakatan, pulangkan 50 sandera, akhiri perang, dan mulai membangun kembali Israel. Desakan untuk mengakhiri perang semakin menguat saat beredar video yang memperlihatkan kondisi para sandera, di mana video tersebut menampilkan kondisi sandera Israel Evyatar David yang semakin memburuk akibat kelaparan selama ditawan di Gaza. Dalam salah satu video, Evyatar terlihat menggali tanah dengan sekop di terowongan sempit Gaza. Ia terlihat sangat kurus dan lemah sambil menyebut dirinya sedang menggali kuburan sendiri. Padahal sebelum diculik, menurut saudaranya Eli David, ia adalah pria yang sehat dan agak berisi, namun sekarang dirinya tampak seperti tengkorak. ב-27 שעה 12. אין לי מושג אם יהיה אוכל, אין לי שמץ של מושג מה יקרה עם זה. אני כבר לא אוכל לא יודע כמה ימים ברצף. אני נמצא פה במצב מאוד 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 קשה כבר הרבה מאוד זמן, כבר כמה חודשים. אני לא אוכל, בקושי יש מים, ממש 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 מעט. אתם יכולים לראות כמה אני רזה, זה לא פיקציה. מה שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר, הקבר שמיד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש. Dokumentasi yang dirilis Hamas itu pun ditayangkan di media Israel dan internasional atas persetujuan keluarga para sandera. Mereka berharap dengan menunjukkan penderitaan ini, dunia akan memahami kondisi sandera dan mendesak pemerintah Israel untuk segera bertindak.
Sementara itu, tokoh sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, menilai video tersebut bertujuan menekan Israel. Ia justru mendorong upaya penaklukan Gaza, menghancurkan Hamas, dan melakukan migrasi sukarela karena menurutnya ini adalah cara untuk memulangkan sandera dan memenangkan perang. Setelah merilis video sandera, Hamas pada Minggu 3 Agustus 2025 menyatakan mereka siap bekerja sama dengan Palang Merah Internasional untuk mengirimkan bantuan kepada para sandera di Gaza. Namun kondisi tersebut baru akan terjadi jika Israel memenuhi syarat tertentu. Israel harus membuka koridor kemanusiaan secara permanen dan menghentikan serangan udara selama penyaluran bantuan berlangsung. Menurut pejabat Israel, saat ini diperkirakan masih ada 50 sandera di Gaza, namun hanya sekitar 20 yang diduga masih hidup. Hamas sampai saat ini melarang organisasi kemanusiaan untuk mengakses para tawanan, sehingga keluarga mereka hampir tidak memiliki informasi apapun tentang kondisinya. Kementerian Luar Negeri Israel kemudian mengumumkan Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang khusus pada Selasa 5 Agustus 2025 untuk membahas nasib sandera di Gaza. Kondisi para sandera di Gaza semakin memburuk, ditandai dengan video-video memilukan yang menunjukkan penderitaan fisik dan mental mereka. Warga Israel dan dunia pun mendesak Netanyahu untuk segera bertindak, namun ia masih bersikeras melanjutkan perang daripada menyelamatkan para sandera. Tekanan terhadap Netanyahu terus meningkat, sementara waktu bagi para sandera semakin menipis. Simak terus perkembangan konflik Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.